Number 2, development. Number 3, performance. Number 4, motivation. Or number 5, personal relations. देखिए, ये जो पहला स्टेप है, शाबाश, कायनात ने एक्विजिशन की स्पेलिंग बेटा ठीक लिख लें, ACQ होता है, ACQUI, एक्विजिशन की स्पेलिंग ठीक कर लें। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक्विजिशन का मैं बता रहा था कि एक्विजिशन में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कि इसके अंदर प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है और प्लेसमेंट है। इसके 4 काम हैं। कि सबसे पहले तो आप प्लान करते हैं कि हमने कितने स्टाफ को हायर करना है। जी नीता बशीर, ठीक है, आपने ये जो है ना 5 इसके बेसिक काम है। और उसके बाद जो है उसके बाद फिर आप ये देखें कि इसमें हम जो एक्विजिशन वाला काम है, HR एक्विजिशन, HR स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, HR फॉर ह्यूमन रिसोर्स। तो इसमें आप देखें सबसे पहला काम क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि हमने ये देखते हैं कि हमें कितने स्टाफ की जरूरत है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स में हम देखते हैं कि सबसे पहले एक्विजिशन है, और एक्विजिशन में हम ये देखते हैं कि हमें कितने स्टाफ की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग तो आप काफी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं ना। नंबर 2 इज अ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज कि आप उसको इंटरव्यू करके, रिटन टेस्ट देकर या किसी तरीके से अपने स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है तीसरा, कि जो एलिजिबल लोग होते हैं उनकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्ट होके बंदा आपके डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, उनकी प्लेसमेंट होती है, कि यानी उनको स्टाफ को उनकी काबिलियत के मुताबिक, उनकी एजुकेशन के मुताबिक, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक प्लेसमेंट करना, उनको वहां पे ड्यूटी असाइन करना। दिस इज व्हाट विच इज एक्विजिशन। डेवलपमेंट पे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कि करियर डेवलपमेंट। इसमें ये होता है कि एक शख्स ने अगर एक स्केल में कोई जॉब ज्वाइन की है, तो ये ना हो कि बेचारा आखिर तक उसी ग्रेड स्केल में रिटायर हो जाए, बल्कि उसके लिए करियर डेवलपमेंट होती है, जिसके लिए टाइम स्केल भी है, और परफॉर्मेंस बेस्ड भी होती है, और टेन्योर बेस्ड भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो रैपिड प्रमोशन का भी एक होता है, जिसके अंदर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर किसी ने परफॉर्मेंस दी है, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिज सीनियर्स उसकी जो है प्रमोशन रैपिड भी हो सकती है, या उसको 2 इंक्रीमेंट भी लग सकते हैं। उसकी करियर जो है वो उसको जंप करा के किसी अच्छी सीट के ऊपर लाया जा सकता है। इसी तरीके से किसी ने अगर अपनी एजुकेशन इनहेंस कर ली है, तो वो उससे ज्यादा बेटर पोजीशन के ऊपर हम अपॉइंटमेंट उसको कर सकते हैं। ये तो है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग के बाद दूसरी चीज है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो उसमें ये होता है कि इंसान वक्त के साथ साथ थोड़ा सा उसको अपना नॉलेज अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। इसका सबसे बेहतरीन चीज ये है कि प्रोफेशनल या इन सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं इसको, इन सर्विस ट्रेनिंग। क्योंकि प्रोफेशन के अंदर भी ना वक्त के साथ साथ नई जिद्दत आती है, नए सब्जेक्ट और नई टेक्निक्स जो है वो डेवलप होती हैं, तो उसकी रोशनी में ना उसको डेवलपमेंट की या ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए उसको, अब जैसे मैंने नेक्स्ट प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने मुझे ट्रेनिंग पे भेजा है, और इंशाल्लाह मैं 11th से मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट प्रमोशन हो सकती है। तो ये चीज़ क्या है, दिस इज व्हाट विच इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको नई जॉब के लिए तैयार करती है।
آپ کو اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد کیا ہے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ، کہ پہلے کوئی ادارہ چھوٹا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ فلرش کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے. لائبریری دیکھیں کہ ایک اسمال لائبریری بنتی ہے لیکن اینول کلیکشن اس کے اندر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے اور ایک بگ لائبریری بن جاتی ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ پرفارمنس کمپینشن. اچھا اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص بہترین پرفارمنس دے رہا ہے تو آپ اس کی سیلری انکریز کر دیں. اگر آپ کے پاس کوئی پوسٹ اویلیبل نہیں ہے تو اس کو فوری طور پہ ریلیف ہم کیا دے سکتے ہیں کہ اس کی سیلری میں اضافہ کرتے ہیں. گورنمنٹ میں اس سائٹ پہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے آنریڈیم دے دیتے ہیں. اور آنریڈیم ایک افسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ سال میں 2 3 4 تک وہ اس کو آنریڈیم دے سکتے ہیں. جس کو کہتے ہیں نا اعزازیہ، اردو میں اعزازیہ یعنی اس کے اچھے کام کی پرفارمنس کا ریوارڈ. اور دوسرا اس کو ہم انسینٹیوز بھی دے سکتے ہیں اور اس کی اپریسیشن لیٹر بھی دے سکتے ہیں جو کہ اس کی پروموشن کے لیے یوزفل ہو گئے. کیونکہ گورنمنٹ میں تو ایک سسٹم ہوتا ہے نا پروموشن دینے کا، تو اس میں ہم اس کو بائیفیکیٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے ریمارکس کے ساتھ آنے والے دور میں پروموشن کے لیے ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ موٹیویشن ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا. تو ایچ آر ایم میں موٹیویشن کیا ہوتی ہے کہ امپاورمنٹ، کہ آپ سٹاف کو اختیارات دیں. اختیارات یہ ہے کہ جہاں وہ کام کر رہا ہے وہاں پہ اس کی رسپیکٹ ہو اور اس کو ڈیو پروٹوکول ہو. نمبر 2 کیا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی. دیکھیں ہیلتھ ایشوز کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور اس کو یہ ہو کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کا اور اس کی فیملی کا علاج ہو سکے. سیفٹی یہ ہے کہ اس کو اکاموڈیشن دیں، اگر ہمیں پاسبل ہے تو اس کو کنوینس بھی دی جا سکتی ہے تاکہ وہ ایزیلی اپنے گھر سے آپ کی جاب پلیس پہ آئے. نمبر 3 موبلٹی، وہ بھی اس سے ریلیونٹ ہے کہ آپ اس کو کنوینس دیں، اس کو وہاں سے ایزیلی جو ہے نا ایکسیس دیں کہ وہ ادارے میں آ سکے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ کریٹنگ موٹیویٹنگ انوائرمنٹ. دیکھیے اگر آپ ہر وقت اپنے سٹاف کو سنپ کرتے رہیں گے تو وہ ڈسکریج ہو کے اور ڈی مورلائز ہو جائیں گے. ڈسکریج ہو کے ڈی مورلائز ہو جائیں گے اور جو کام وہ کرتے ہیں وہ بھی کرنا چھوڑ دیں گے. اس کے بعد کیا ہے انڈسٹریل ریلیشنز، کہ آپ کے جو ہے نا ڈسپلن ہونا چاہیے اور ان کے جو گریونسز ہیں، جو ان کی شکایات ہیں، جو ان کی تکلیفات ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے مسائل ہیں ان کو ریزالو کیا جائے، ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کیا جائے. اور اسی طریقے سے جب لوگ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں نا تو ان کے درمیان کئی قسم کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک سینئر مینجمنٹ کا کام یہ ہے کہ ان کی صلح کرائے اور جس نے غلط کام کیا ہو اس کو سزا دی جائے، تاکہ ایک اس کو یہ تصور رہے کہ اگر میں نے رولز ریگولیشن کی خلاف ورزی کی یا کسی کے ساتھ اگر میں نے غلط کرنے کی کوشش کی تو میرے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ نیچر آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اس کی نیچر میں کیا ہے کہ یہ انہیریٹنگ پارٹ آف مینجمنٹ ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے مینجمنٹ کا، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا. کیوں کہ اس میں کون کون سے کام شامل ہیں؟ سلیکٹنگ پیپل، آپ نے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، پھر آپ نے ان کو ٹریننگ کرانی ہے، پھر آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور پھر ان کی آپ نے تعریف یا تنقید کرنی ہے ان کی پرفارمنس سے. پھر کیا ہے ریویز فنکشن. یہ جو ایسا ایک کام ہے مینجمنٹ کا جو آرگنائزیشن کے تمام اس کے اندر ایم جی فار مینجمنٹ کے تمام لیول کے اوپر آپ کی اس کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ یہ ہے بیسکلی سٹاف جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ جو کرنا چاہیں گے کس سے کرائیں گے؟ فرشتے تو نہیں آگے کریں گے نا، یا جنات میں تو نہیں کرنا. اس کے لیے آپ کو سٹاف ہائر کرنا پڑتا ہے.
लेकिन आजकल के दौर में यह है कि थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कम भी हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर की मदद से ऑटोमेशन हुई स्टार्ट हुई, और ऑटोमेशन के अंदर देखें ना कि कई लोगों का काम हम एक बंदे से ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि एक्शन ओरिएंटेड ह्यूमन रिसोर्समेंट का जो काम है ना, वो ग्राउंड पे नजर आता है। जो शख्स काम करता है वो नजर आता है, जो काम नहीं करेगा तो जाहिर नजर भी नहीं आएगा। इसकी मिसाल मैं एक देता हूं कि आपने एक टीम सिलेक्ट की, 11 लोगों की टीम। एक प्लेयर जो मुसलसल स्कोर नहीं करता, वो क्या है, नजर में आ जाता है, लोग उस पर तनकीद कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छा प्लेयर है जी, इसने कभी ना कभी तो स्कोर कर। भाई कभी ना कभी क्यों, आज क्यों नहीं, अब क्यों नहीं? ठीक है। तो ये चीज है कि ये एक्शन ओरिएंटेड है। जो लोग आपने हायर किए हैं उनका काम नजर आना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि पीपल ओरिएंटेड, इसमें आपका लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। जैसे आपने उनको काम असाइन करना है, उस काम करने का प्रोसीजर बताना है, फिर उसके रिजल्ट्स किस तरह बनेंगे, फिर उसका रिवार्ड देना है, फिर उनको मोटिवेट करना है, और फिर उस काम को इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। फिर क्या है कि फ्यूचर ओरिएंटेड, कि इस जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ताल्लुक है ना, वो आपके फ्यूचर से भी है। अगर आप अच्छा स्टाफ रखेंगे, अच्छे तरीके से वो काम करेंगे, तो ये कहते हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। उसके बाद है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड, कि इससे आपका जो पोटेंशियल है ना स्टाफ का, उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। यानी आप जो आम यूजर है, आम बंदा है, उसको आप ट्रेनिंग देकर, अगर वो वहां भी काम नहीं करता, आप उसको रोटेशन करवा सकते हैं, उसको किसी और जगह पे ट्रांसफर करते हैं, ताकि आपका जो डिपार्टमेंट है वो किसी एक शख्स की वजह से या किसी खास बंदों की वजह से सफर ना हो, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो चलती रहे। उसके बाद क्या है कि डेवलपमेंट का इससे ताल्लुक है। और आखिरी है इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। इंटीग्रेटेड ये है कि ये जो चीज एक दूसरे के साथ जिसका ताल्लुक हो, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेट। अब लाइब्रेरी के जितने फंक्शंस हैं, कितने थे, मैंने आपको बताए थे 5 फंक्शंस। मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस बताए हैं आपको, 6 फंक्शन। तो इस पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मैंने कितने आपको फंक्शन बताए हैं, वो भी मैंने आपको 6 फंक्शन बताए। ये तमाम फंक्शंस का आपस में इंटीग्रेशन है, एक दूसरे से ताल्लुक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये। अगर इनमें से कोई एक फंक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपका डिपार्टमेंट जो है वो सफर करता है उससे। अच्छा, अब देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की का स्कोप क्या है, इसके काम क्या है। स्कोप का मतलब है कि इसका दायरा कार क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहले हम इसको देखें, फिलिंग वेरियस पोजीशन। जो हमारी सीटें हैं ना लाइब्रेरी में वेरियस, उनको फिल करने के लिए, यानी जो रिक्रूटमेंट करती है, जॉब प्लेसमेंट करती है, वो कौन सा इदारा है, किसी में एचआरएम है, तो हम उसी को लिखते हैं, वही ये काम करता है। नंबर टू, इसका काम क्या है कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट आ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, कि इसमें एक लोगों का ना एक पूल बना लेता है। ये पूल ऐसा होता है कि जिसके अंदर आपके पास कई लोग अवेलेबल हों, और उनमें से जो सूटेबल आदमी हो आप उसको इसी जॉब के ऊपर असाइन करें। फिर उसके बाद जॉब डिजाइन, जॉब टास्क, असाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने ये कहते हैं कि गजट नोटिफिकेशन, जॉब डेजिग्नेशन, कि किस जॉब पे। अब देखिए ना, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, सीनियर लाइब्रेरियन है, जूनियर लाइब्रेरियन है, और इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर है, डीजी है, सेक्रेटरी है। ये तमाम क्या है, दीज आर डेजिग्नेशन। डिफाइन टास्क, दूसरा, इन लोगों ने क्या क्या काम करना है। जाहिर है कि जो पोस्ट होगी उसके साथ उसके काम भी होते हैं, उनको डिफाइन करना किसकी जिम्मेदारी है, एचआरएम की।
असाइन अथॉरिटी, उस पर यह है कि इसकी फाइनेंशियल पावर्स क्या होंगी, कितने हद तक की ये अप्रूवल दे सकते हैं, और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होगी कि कितने लोगों को ये सजा दे सकता है, कितने लोगों को ये बेनिफिट दे सकता है, कौन कौन लोग इसके अंदर काम करेंगे। इन तमाम चीजों का फैसला किसने करना है, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेक्शन में करना होता है। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसकी जिम्मेदारियां क्या है। देखिए, जहां मैंने बताया कि अथॉरिटी की बात होगी तो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात लाजमी होगी, क्योंकि अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि जो लोग हैं उनको आप ट्रेनिंग कराएं और उनकी डेवलपमेंट करें, उनको ग्रूम करें। जैसे देखें ना, एक टीम में प्लेयर आता है, शुरू शुरू में वो ठीक है, टैलेंटेड तो होता है, लेकिन उसको कई चीजें, टेक्निकल बातें नहीं पता होती। तो उन टेक्निकल बातों को समझाना, रूल्स रेगुलेशन पढ़ाना, और फिर उसे कहना कि अपने आप को आप जो है ना डेवलप करें, तो वो भी किसका काम है, एचआरएम का। उसके लिए उसको ट्रेनिंग करा सकते हैं, उसको वर्कशॉप्स करा सकते हैं, उसको सेमिनार में भेज सकते हैं, उसको इन सर्विस ट्रेनिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा काम किसके जिम्मे आता है, एचआरएम के। फिर देखिए, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, कि आप जब उसकी परफॉर्मेंस को असेस करें, एवेल्युएट करें। असेसमेंट क्या है, कि आप उसको गाहे बगाहे चेक करें। जैसे अभी मैंने अपनी लाइब्रेरी में एक जाके चेक किया, लोग मोबाइल से खेल रहे थे, तो दिस इज व्हाट विच इज नॉट गुड, दे आर कम हियर फॉर द वर्क बट दे आर playing with the mobiles. This is wrong, and this is what which is called appraisal, कि आप उनको सरप्राइज चेक करें, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको चेक करें। और कुछ, अब ये देखें, कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप चेक करते हैं तो उनका काम का वो स्टैंडर्ड नहीं होता, रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने क्या करना है, इसको एक जो ऑफिसर है, जो एक डायरेक्टर है, जो एक मैनेजर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को मोटिवेट भी करे, उनको चेक भी करे, और उनसे बेहतरीन अंदाज से काम ले। 7th पॉइंट देखें कि रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये है मुआवजा, कि जो जितना काम करता है उसको उतना मुआवजा होना चाहिए। ये क्या है कि फोकस इज ऑन फेयर, कि साफ सुथरा तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई मेरे लिए बेहतर है या मेरा वो चाहता है तो मैं उसको ज्यादा तनख्वाह दूं, उसको ज्यादा बेनिफिट दूं, और एक शख्स अगर उसका मेरे साथ अच्छा ताल्लुक नहीं है तो मैं उसको जो है वो सता दूं और उसकी तनख्वाह काट दूं। ये काम नहीं होना चाहिए। तो स्टाफ के दरमियान इक्वल ट्रीटमेंट करनी चाहिए, और जो जो बेनिफिट आप उसको पहुंचा सकते हैं, आप कोशिश करें उसे पहुंचा दें। उसके बाद क्या है, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। आप एम्प्लॉयज को जो सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी आपको पता है कौन कौन सी चीजें, कि उसका फूड, शेल्टर और हेल्थ, एजुकेशन, ये क्या है, आपकी सोशल सिक्योरिटी की चीजें हैं। उसकी जानो माल, इज्जत व आबरू, और उसकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना। और फिर वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग, कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन हो, उनके बच्चों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले, उनको घर अच्छा मिले, उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिले, और उसके अंदर जो यूटिलिटीज की चीजें हैं, सुई गैस है, बिजली है, गैस है, टेलीफोन है, ये तमाम बेनिफिट उनको मिलने चाहिए, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड और इन्वायरमेंट अच्छा हो। अब वो, हाँ, अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि जी पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या फर्क है। देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप लोगों को सिर्फ एम्प्लॉय करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप स्किलफुल बंदों को लेते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, उनके अंदर एबिलिटी पैदा करते हैं। यानी मैनेजमेंट से ज्यादा काम इसके अंदर है, कि सिर्फ आपने बंदा रख नहीं लेना, आपने उसको ट्रेन करना है, उसको इल्म देना है, और उसकी काबिलियत में इजाफा करना है।
नंबर 2 पॉइंट देखें कि पर्सनल मैनेजमेंट में आप देखें लोगों को उनको इकोनॉमिकली देखा जाता है और उनको सैलरी के बदले देखा जाता है। यानी आपके पास कई मुलाजिम आते हैं, आप उनसे ये चेक करते हैं, हाँ जी आप कितनी सैलरी लेंगे। लेकिन जो HRM है ना, वो ऐसा नहीं करता। वो ये देखता है कि हाँ इस तनख्वाह के एवज ये जो बंदा काम कर रहा है वो स्टैंडर्ड का है या नहीं है। एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड एज इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल मैन, कि वो सिर्फ इकोनॉमिक लिहाज से नहीं देखता इंसान को, बल्कि उसका सोशल वो देखता है कि इसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है, इसके अंदर मैनरिज्म है, और उसकी साइकी को भी चेक करता है कि इसके अंदर देखें कहीं क्रिमिनल माइंड तो नहीं है, ये घर में इसको अगर हम या इदारे में रखें तो ये चोरियां तो नहीं करेगा, या हमारे सीक्रेट्स किसी और इदारे को या किसी और गैर मुतल्लिका अफराद को तो नहीं ये भेज देगा। जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसमें क्या है, एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर, देयरफॉर मैनेजमेंट कंट्रोल्स कॉस्ट ऑफ लेबर। वो सिर्फ ये देखती है कि इसके ऊपर कितना खर्च आ रहा है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहते हैं, प्रॉफिट सेंटर, कि हमने किसी भी इदारे को एज ए प्रॉफिट सेंटर लेना होता है। देयरफॉर इन्वेस्ट इन दी ह्यूमन रिसोर्स, इसीलिए वो बिलीव करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप एम्प्लॉयज रखें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे वो उतना बेहतर काम करेंगे और डिपार्टमेंट उतनी ज्यादा तरक्की करेगा। जबकि एक आम मैनेजर ये कहता है कि जी ठीक है हम एक आदमी से 3 काम भी तो ले सकते हैं, तो कोई मसला नहीं, हम 3 बंदे क्यों रखें, हम एक से काम चला लेते हैं ना। तो उनकी सोच थोड़ी सी इस किस्म की होती है। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स में है तो ये होता है कि नहीं, हमने हर जॉब के लिए एक स्पेसिफिक और स्पेशलिस्ट बंदा लेना है। यानी वो क्वांटिटी पे जाते हैं और ये क्वालिटी के ऊपर जाते हैं। समझ आ रही है ये टॉपिक? जबरदस्त। देखें ये फीडबैक आया ना, इससे पता चल गया कि माशाल्लाह आपको इसकी समझ में आई है। अच्छा, अब वही टॉपिक मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स 7 जो है इस स्लाइड के अंदर है, तो ये देखें। नंबर 1 क्या है, टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल, कि इसने ये देखना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने मकासद के तहत काम कर रही है। ठीक है, यानी ये लोगों को अपने मकसद के ऊपर फोकस करता है। नंबर 2, टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज द वर्कफोर्स एफिशिएंटली, कि जो जो जिसके जिम्मे काम लगाए हैं उसको इंश्योर करता है कि वो महारत के साथ वो काम करें। दिस इज टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। इसके अंदर मल्टीपल लोग होते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, और जो ज्यादा अच्छे लोग होते हैं ना, मोटिवेटेड, उनको ये हायर करते हैं। बेशक वो तनख्वाह ज्यादा लें, लेकिन देखिए एक निकम्मे आदमी को रखने से बेहतर है कि आप काम का आदमी रख लें। काम का आदमी आपके इदारे को ज्यादा फायदा देगा, निकम्मे जितने भी बेशक आपने 4 रखे हैं वो इदारे को तबाह करेंगे। ये है इसके अंदर एक फिलॉसफी। टू इंक्रीज एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लोगों में ये एहसास पैदा करना एम्प्लॉयज ने कि जो वो काम कर रहे हैं उससे वो मुतमईन है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये कहते हैं कि स्टिमुलेट एम्प्लॉय टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, कि लोगों को इस बात के ऊपर आमादा करना कि आपके अंदर ये काबिलियत है, आप कर सकते हैं। अब देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी, पूरी दुनिया के अंदर जलील हो रही थी, जहां भी जाते हार जाते। अब एक शख्स के आने से, या जो 2 नए कोचेज इंडक्ट किए, उन्होंने उनके अंदर ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पैदा की है। यार आप लोग अच्छे हैं, आप कर सकते हैं, आप दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं, यू कैन डू। और ये देखें कि कंसेक्यूटिवली वो 4 मैच जीत गए। दिस इज व्हाट विच इज एक्चुअलाइजेशन। एक टीचर पढ़ा रहा है आपको, वो आपको ये कहे कि बेटा आप कर सकते हो, ये आपको समझ में आएंगी और ये आसान बातें हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये क्या है कि स्टिमुलेट करना।
टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, कि आप में पोटेंशियल है। इसीलिए देखे ना, हमारे जो असातिज़ा थे वो मोटिवेट करते थे कि नहीं यार, ये तो आपके लिए तो मसला ही नहीं है। यही रोल पेरेंट्स का है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, कि वो अपने स्टूडेंट्स को ये बताएं कि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आसान काम है, ठीक है, आप थोड़ी सी मेहनत से ये काम कर लेंगे। तो ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपने आप को पहचाने, अपनी काबिलियत को सब पहचाने। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर काबिलियत पैदा की है। हर बंदे के अंदर कुछ अच्छे पहलू हैं, कुछ नेगेटिव पहलू हैं। हम ज्यादातर नेगेटिव पहलुओं को देख के बंदे को रिजेक्ट कर देते हैं। बाज़ औक़ात उसके पॉजिटिव पहलू को देखा जाए तो वो बहुत जबरदस्त पहलू होते हैं, ठीक है। और कई चीजें ऐसी होती है कि जिसको निगलेक्ट करके देखो, खूबियां खामियां सब में होती हैं, और बाज़ औक़ात उसकी खामियां उसकी खूबियों के ऊपर डोमिनेट कर जाती हैं, और बाज़ औक़ात उसकी खूबियां खामियों के ऊपर डोमिनेट कर जाती हैं। तो ये है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए, टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। देखिए, काम करना तो होता है, वो कहते हैं कि काम करना लेकिन मर मर के करना, उसका क्या फायदा है। टू डेवलप एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क, अगर आपने काम करना है तो अच्छा करें, नहीं करना ना करें, ताकि जो करें वो ठीक करें, ठीक है। अब कई लोगों से आप जबरदस्ती काम तो ले लेते हैं, लेकिन वो इस कदर बुरा करते हैं कि आपको बहुत टाइम लगता है उसको सीधा करने के ऊपर, उसको ठीक करने के ऊपर। तो ऐसे काम करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद क्या है, टू कम्युनिकेट HR पॉलिसीज टू आवर एम्प्लॉयज। कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का यह है कि जो काम वाला की पॉलिसीज होती हैं वो लोगों तक कन्वे करें, लोगों को बताए कि जी ये उनकी डिमांड है, वो ये आपसे काम चाहते हैं, आपने ये काम करके अब करना है। कई लोग लकीर के फकीर होते हैं ना, मैंने बताया कि उनको जो एक चीज बता दी जाए वो उसके ऊपर स्टिक वो कर जाते हैं कि जी मेरा तो यही काम है, मैं तो कुछ और नहीं करता। दिस इज व्हाट विच इज नॉट गुड। ठीक है, पॉलिसीज जो है वो चेंज होती रहती हैं, और किसी भी शख्स को पॉलिसीज क्या पता होना चाहिए उसको, और उसको पॉलिसीज को, ऑर्डर्स को कन्वे किसने करना है, वो HR सेक्शन ने करना होता है, HR मैनेजमेंट भी करना होता है। टू बी एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द एम्प्लॉयज। देखिए, एथिकली भी ये है कि किसी के साथ अगर ज्यादती हुई, ये नहीं है कि कई लोग मैंने देखा है ऑफिसर तू तड़ा करके बोलते हैं, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते। ये भी है कि एथिकली भी और सोशली भी, कि उसको अगर कोई सोशल मसला है, उसके बच्चे बीमार है, बीवी बीमार है, क्या क्या करना है। ठीक है सर, मैं बाद में आया। हाँ, मैं जरा लेक्चर 1 घंटा और है, फिर आप आ जाइए। अच्छा, तो उसमें ये है कि एथिकली भी और सोशली भी जो है ना, वो लोगों को वो दे अपना ख्याल रखे, और उनकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। जैसे किसी को छुट्टी चाहिए, किसी को NOC चाहिए, किसी को प्रमोशन के लिए कोई उसका केस पुटअप करना है, किसी की ACRs का मसला है, किसी की इंसेंटिव का मसला है, किसी के जो है वो ऑनटेरियम का मसला है, ठीक है, किसी की सैलरी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये तमाम इश्यूज को किसने देखना है, HRM ने देखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखें कि हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि HRM क्यों बनाते हैं, क्यों ये सेक्शन बनाते हैं, और इसका क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। इससे आप ये देखें कि 9 बेनिफिट्स मैंने लिखे हैं। नंबर 1, अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। ये नया टैलेंट आपके डिपार्टमेंट में आता है, और अच्छा टैलेंट को रिटेन किया जा सकता है। क्योंकि लोगों की होती क्या है कि बाज़ों का ये कहते हैं कि एक शख्स एक जॉब कर रहा है, कहीं से उसको अच्छी जॉब की ऑफर होती है तो वो छोड़ के चला जाता है।
لیکن اس کو HRM جو ہے وہ ریٹین کر سکتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے یار انہوں نے کتنی آفر کی ہے, اس نے بتایا جی اتنی آفر کی ہے, کہتا ہے ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں لیکن آپ نہ جائیں. اور نئے لوگوں کو یہ اٹریکٹ کر سکتا ہے, یعنی کسی بندے میں پوٹینشیل دیکھتا ہے, ان سے کہتا ہے نہیں آپ آئیں ہم آپ کو اچھی پیکیج دیں گے. یعنی دونوں کام اس میں ہے, اٹریکٹ بھی کرتا ہے اور ریٹین بھی کرتا ہے اسٹاف کو. نمبر 2 کیا ہے کہ ٹرین پیپل فار دا چیلنجنگ جاب. سمجھ میں آ گئی کہ مشکل جاب کے لیے لوگوں کو ٹرین کرتا ہے. نمبر 3 کیا ہے کہ ڈیولپ اسکلس اینڈ کمپیٹنسی. لوگوں کے اندر قابلیت اور اعتماد پیدا کرتا ہے. جب آپ کام سیکھ جاتے ہیں نا, بے شک مشکل کام کیوں نہ ہو, آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. دس از کالڈ کمپیٹنسی, کہ مشکل کام کو آسانی سے کرنے کو کیا کہتے ہیں, کمپیٹنسی. اس کے بعد پروموٹ ٹیم اسپرٹ, کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا وہ ٹیم ورک ہوتا ہے. ایک مینیجر ہے, ایک ڈائریکٹر ہے, ایک انچارج ہے, وہ اکیلا کتنے کام کرے گا, ٹھیک ہے. تو اس کا اصل کام یہ ہے کہ اپنی پوری ٹیم کے سے کام لے. اس کے بعد کیا ہے کہ ڈیولپ لائل اینڈ کمٹمنٹ. دیکھیں ادارے کے ساتھ جو لوگ سنسیئر ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے, تو ان کو ایک لائل ٹیم کو بنانا اور ایسے لوگوں کو بنانا جو کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں, یہ HRM کی ایک رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ وہ لوگوں میں سے چھانٹ کے ایسے لوگوں کو الگ کر سکتا ہے. انکریز پروڈکٹیوٹی اینڈ پروفٹس, ادارے کی پروڈکٹیوٹی اور اس کے پروفٹ کو انکریز کر سکتا ہے. اس میں کیا ہے کہ امپروو جاب سیٹسفیکشن, کہ جو لوگ کام کریں ان کو جو ہے جاب کے حوالے سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے انہینس اسٹینڈرڈ آف لیونگ. دیکھیں انسان کا جو اسٹینڈرڈ ہے نا, اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ, وہ اس کی انکم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آٹومیٹکلی کہتے ہیں ایک پنجابی میں ہے نا کہ جیرے گھر دانے وہ کملے بھی سیاڑے. اٹ از سو وٹ, اٹ از پریشر. جب آپ کے پاس وسائل آتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے نا اس کے اندر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. غریب لوگ ہیں, جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو آٹومیٹکلی ان کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتی ہیں. پہلے گھر بناتے ہیں, کوئی گاڑی لیتے ہیں, پھر کپڑے اپنے اچھے کرتے ہیں, تو ریفلیکٹ ہونے لگ جاتا ہے. تو انہینس دی اسٹینڈرڈ آف لائف, یہ آپ کی انکم کے اوپر آتا ہے, یعنی آپ اتنی اچھی سیلری دیں کہ لوگ اچھی زندگی گزار سکیں. اس کے بعد کیا ہے جنریٹ امپلائمنٹ, اور اچھے اداروں میں یہ ہے کہ نئی اپرچونیٹیز جو ہے وہ جنریٹ کی جائیں, تاکہ نیو بلڈ جو ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر شامل ہو. اور نیو بلڈ کے آنے سے نا آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے, کیونکہ جو پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں نا وہ اپنا انپٹ کافی حد تک دے چکے ہوتے ہیں, اور وہ نئی چیز ان کے اندر نہیں ہوتی. لیکن جو نیا بندہ آتا ہے, نئی سوچ آتی ہے, تو وہ نئے عزم کے ساتھ کسی ادارے کے اندر سروسز پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ پوائنٹ ہے کہ جو کہ HRM کی امپورٹنس کے اندر ہم دے سکتے ہیں. جناب زبردست, آپ کو یہ پوائنٹ سارے کلیئر ہو گئے. ابو ذر خان نے پہلے ہی کہہ دیا جی میں تو سارا کچھ سیکھ چکا ہوں. زبردست جی خان صاحب, آپ نے کمال کر دیا ہے. ہاں جی, سائرہ کو بھی سمجھ آ گئے ہیں. چلے جی نیکسٹ پڑھتے ہیں پھر. اب ہے جی کوالٹیز آف HR مینیجر, کہ جس نے لوگوں کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کرنی ہے اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. نمبر 1 فزیکل ہیلتھ, ویگر اور انرجک اسٹرینتھ, ایڈریس. ٹھیک ہے, یعنی یہ صلاحیت ہے تو اس کو ضرور دینی چاہیے. نمبر 2 کیا ہے مینٹل اویلیبلٹی, اس میں کیا کیا ہو کہ انڈرسٹینڈ, لرن, جج اینڈ اڈاپٹیبل, چیزوں کو سمجھ سکے, یاد رکھ سکے, اچھی اور برے کے درمیان تمیز کر سکے, اور کیا چیز اختیار کرنی ہے اور کیا چھوڑنی ہے.
تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ بہتر لوگوں کو وہ الیکٹ کر سکے. اس کے بعد مورل کیا ہے؟ فرملیس، رسپانسبل، انیشیٹو، لائل، ڈگنیٹی، یعنی جو بھی اس کے اندر شخصیات کی کوالٹیز ہو سکتی ہیں وہ ہونی چاہیے کہ کسی بات کے اوپر قائم رہے، ذمہ داری لے، انیشیٹو لے، نئے کام شروع کرے، اور لائل ہو، ڈگنیٹی ہو، اور سیلف رسپیکٹ ہو. کہ یعنی ڈگنیٹی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی بھی عزت کریں، لوگوں کی بھی عزت کریں. ہمیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نا بہت بدتمیز ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی. وہ نہ خود کو عزت دیتے ہیں نہ دوسروں کو عزت دیتے ہیں، اور یہ ایک ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی زیادہ بدتمیزی کریں گے شاید اتنے بڑے افسر ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. بدتمیزی سے افسری نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کی خود ایبیلٹی سے ہوتی ہے کہ آپ کتنے رسپانسبل ہیں، کتنے انیشیٹو ہیں، اور کتنے لائل ہیں اپنے کام کے ساتھ. پھر کیا ہے کہ جی ایجوکیشن. دیکھیں سبجیکٹ ایجوکیشن آپ کو بہت پریفر کرتی ہے. میں آج آپ کو لائبریری سائنس اگر پڑھا رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے اس کے اندر ایک ڈگری لی ہے اور اپنے نالج کو میں نے میرا ایک اس کے اوپر نالج ہے، میرے پاس ڈگری ہے. دوسرا کیا ہے کہ ٹیکنیکل. اب میری یہ جو جاب ہے یہ میری ٹیکنیکل ہے کہ یہاں سے میں لوگوں سے اس وقت کام لے سکتا ہوں کہ مجھے خود کام آتا ہو. ٹھیک ہے. اگر یہاں کوئی لائبریری سائنس کے بغیر کوئی بندہ آ کے بیٹھا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکسیشننگ کیا ہوتی ہے، کیٹلاگنگ کیا ہے، کلاسیفیکیشن کیا ہے، ایبسٹریکٹنگ کیا ہے، انڈیکسنگ کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، تو وہ کر ہی نہیں سکے گا یہ کام. ٹیکنیکل ایجوکیشن یہ ہے کہ آپ اپنی جو جاب ڈسکرپشن ہے اس کے مطابق آپ کو کام بھی آنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ایکسپیرینس. وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تجربے سے سیکھتا ہے. اب جاب میں یا ٹیچنگ میں آپ کو جتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ اتنا بہتر طریقے سے اپنے سب آرڈینیٹ کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں. کیوں کہ دیکھیں جتنا وقت گزرتا ہے نا تو آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے. اور یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں آن لائن کلاسز اس سیمسٹر میں پڑھائی ہیں، اس سے پہلے میں نہیں پڑھائی. اٹ از این ایڈیشن ان مائی ایکسپیرینس. پہلے فیس ٹو فیس موڈ میں تو پڑھانے کا کافی عرصے سے تجربہ ہے، لیکن اب ایک اسکرین کے سامنے بیٹھ کے جب آپ کے سامنے آڈینس نہیں ہے اور آپ نے بس اپنی اپنی بولنی ہے اور کسی کی آواز بھی نہیں آ رہی آپ کو، اٹ از اے یونیک ایکسپیرینس. اور سیکنڈ ٹائم شاید آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ اس انوائرمنٹ سے نا واقف ہو جاتے ہیں. میں نے بلکہ پوچھا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تھا ایک بار کل کوآرڈینیٹر سے کہ یار یہ آپ کو کیسا لگتا ہے پڑھانا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یوز ٹو ہو گئے ہیں. تو ایکسپیرینس جو ہے نا انسان کو بعض اوقات پرفیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے کہ کئی چیزیں انسان سیکھتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اچھا، اس کے اندر جو انوائرمنٹل فیکٹرز دیٹ افیکٹ دی HRM. HRM جو 4 چیزیں ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں. نمبر 1 اکنامک انوائرمنٹ، کہ دیکھیں آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے سٹاف کو ہائر کریں گے. دوسرا لیگل انوائرمنٹ، کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو آپ اپائنٹمنٹ کرتے ہیں، کسی کی پروموشن کرتے ہیں، لوگ ووٹ پہ چلے جاتے ہیں اور جا کے سٹے لے آتے ہیں. پھر کیا ہے کہ ٹیکنیکل انوائرمنٹ. ٹیکنیکل انوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا کام کرنے کا ماحول ہی نہیں بنتا. آپ کوشش بھی کرتے ہیں کام کرنے کی، لیکن ٹیکنالوجیکل ایشوز، جیسے اب پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن نیٹ نہیں ہے. آپ کوہا یا ویب اوپیک آپ نے لانچ کیا لیکن آپ کے پاس نیٹ نہیں آتا، تو یہ ٹیکنیکل ایشوز ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر کیا ہے سوشیو کلچر اکنامک کلچر انوائرمنٹ، کہ سوشیو کلچر یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ایک کوئی ایسا فن کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ سیکٹیرین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ جو آپ کی کنٹرول میں ہوتے ہیں اور کچھ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتے. تو ان اوور آل سارے فیکٹرز کو کیا کہتے ہیں؟ انوائرمنٹل فیکٹرز دیٹ افیکٹ دی HRM، جو کہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں.
اب کورٹ کا ایک ڈیسیجن لیگل انوائرمنٹ میں آ کے اسٹے دے دیتے ہیں. اب 4 سال کورٹ اس کا ڈیسیجن نہ کرے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. چاہے بھی تو اس کو پروموشن نہیں دے سکتے, چاہے بھی تو اس کو نکال نہیں سکتے. اور کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ ایچ آر ایم میں اب وقت کے ساتھ ساتھ پہلے مزید کریٹ ہوئے ہیں. نمبر کیا ہے کہ انکریز ان دا سائز آف دی ورک فورس, کہ اب یہ ہے کہ آپ مسلسل سٹاف کو ہائر کرتے ہیں. جب آپ نے ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کیا تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جن کا کام ہی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں جیسے پی آئی اے کے اندر پولیٹیکل انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپائنٹمنٹ دے دی, ریلوے کے اندر بہت سارے لوگوں کو پولیٹیشنز نے اکوموڈیٹ کر دیا, جابس دے دی. اب میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ پی آئی اے کے ایک طیارے کے اوپر 500 لوگوں کی ڈیوٹی ہے. یعنی ایک پلین کے اندر بیٹھ کتنے لوگ سکتے ہیں, 200-250, اور اس کے اوپر سیلری آپ کتنے لوگوں کو دے رہے ہیں, 500 لوگوں کو. تو اٹ از واٹ وچ از ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اسی طرح ایک ٹرین کے اوپر 700 لوگوں کی ڈیوٹی ہے. تو یا اس طریقے سے جو ہے نا خرابیاں پیدا کی گئی, اداروں کو تباہ کیا جاتا ہے کہ ایک ادارے کے اندر آپ اس کی انکم سے زیادہ اس کے ملازمین بھرتی کر دیں تو سارا وہ بیچارہ ان کو تنخواہ دینے کے بھی قابل نہیں رہے گا. انکریز ان دا سائز آف دی ورک فورس, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو زیادہ رکھیں ورک فورس کو, نہیں ہے تو پھر آپ جو زیادہ فضول لوگ ہیں ان کو نکالیں. دوسری اس میں یہ ہے کہ اگر کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے اندر کئی لوگوں کا کام ایک شخص کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے نا ضرورت ہے کہ اس کے اندر ایڈیشنل جو ہے آپ لوگوں کو اپوائنٹ کریں. اور ہمارے ہاں ایک اور ناانصافی یہ ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس کی سیلریز بہت زیادہ ہیں اور کچھ ڈپارٹمنٹ کی سیلریز بالکل کم ہے. تو اس کے اندر ایکویلنس ہونی چاہیے تاکہ ایک ادارے کے اوپر بوجھ نہ پڑے زیادہ لوگوں کا. پی آئی اے میں زیادہ لوگ کیوں ہیں کہ سب سے زیادہ سیلریز ہیں پاکستان میں پی آئی اے کی, اور کئی اداروں کے اندر لوگ جاتے ہی نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سب سے کم سیلریز ہیں وہاں پہ. تو یہ جو ڈفرینس ہے بٹوین, اس کو کم کریں گے تو یہ سائز جو ہے ورک فورس کا اس کے اندر جسٹیفیکیشن, خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ اداروں کی, تو ہم کر سکتے ہیں. پرائیویٹ ادارے تو اپنے آپ کو خود مینیج کر لیتے ہیں نا, کیونکہ وہاں تو لوگوں کی جیب سے تنخواہ جا رہی ہوتی ہے تو ان کو زیادہ احساس ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ اداروں میں چونکہ گورنمنٹ نے پے کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اتنا تکلیف, اتنا دکھ, اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا اپنی جیب سے پیسے جانے کا ہوتا ہے, جو کہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ بھی تو ہمارے لوگوں کی ٹیکس سے جو ہے پیسہ آتا ہے اور اس کا بھی پراپر یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے. نمبر 2 کیا ہے کہ کمپوزیشن آف ورک فورس, کہ ایک جو کہتے ہیں نا اس کو جسٹیفیکیشن دینا. آپ ایک سیٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ساتھ جسٹیفائی کریں کہ کیوں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے, دوسرے لوگ کیوں کام نہیں کر پا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں, اس کو ضرور کنسیڈر کریں, ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں اب ہے کہ کمپوزیشن آف ورک فورس, وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کے لیے یہ آپ کمپوزیشن کریں کہ ایک آدمی کتنا کام کر سکتا ہے اور ایک شخص کے اندر کتنے لوگ کام کریں گے, ٹھیک ہے, اور جسٹیفائیڈ کریں, اس کو جسٹیفیکیشن کے ساتھ بتائیں. اس کے بعد کیا ہے, ہاں جی آواز نہیں آ رہی, میرے پاس تو آ رہی ہے, صبرا آ رہی ہوگی آواز. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ امپلائیز ایکسپیکٹیشنز, کہ بعض لوگ اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ اور سمجھنا بھی چاہیے کہ جب بھی کسی ادارے کو جوائن کریں ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک اچھا ادارہ ہے اور اس کے اندر ہمیں جو ہے اپرچونیٹیز زیادہ ملیں گی, ہمیں ایجوکیشن کے جو ہے وہ بہتر اپرچونیٹیز ملیں گی, اس طرح جو ہے ان کا فائنینشیل پیکیج بہتر ہوگا اور ان کی جو ایکسپینڈنگ کی اور ان کی گروئنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کیا جائے گا. تو ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنا سٹاف کی, یہ بھی ایچ آر ایم کا کام ہے کہ ان کے مطابق ان کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرے. پھر کیا ہے چینجز ان ٹیکنالوجی, آج کل کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کتنی زیادہ امپیکٹ ہو رہی ہے, تو آپ اپنے ادارے کے اندر ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کریں اور اس کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ضروری ٹریننگز بھی کرائیں, ان کو ماڈرنائزیشن کی, کمپیوٹرائزیشن کی, آٹومیشن کی, ان تمام چیزوں کی ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ
वो दौर जदीद के मुताबिक काम को समझ सके और अपने वर्किंग को परफॉर्म कर सकें। लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए ये है कि लोगों को जो जॉब के अंदर चेंजेस आई थी, एक काम वो मैनुअल करते थे, रजिस्टर में एंटर करना, ये करना, वो करना, लेकिन अब तमाम काम कंप्यूटर पे की मदद से होता है, स्क्रीन के ऊपर बैठ के अपने काम करना होता है। तो उनको अपने एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना है, एक आपने उनको इक्विपमेंट देना है और उनको कम्युनिकेशन की और ट्रांसपोर्टेशन की आपने फैसिलिटीज देनी है ताकि उनका एक लाइफस्टाइल बेहतर हो, उसके अंदर चेंजेस आए। और फिर क्या है, एनवायरमेंटल चेंजेस जो देखें सर्दी गर्मी और ये माहौल की है। देखें एक बहुत ठंड, अब जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, बहुत ठंड है, तो स्टाफ जाहिर है कि इंसान है, उसने बैठ के कैसे काम करेगा ठंड में, बहुत ज्यादा उसके अंदर उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि उसको इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हैं उसके मुताबिक भी उसके अंदर अपने डिपार्टमेंट में चेंजेस लाई जाए। ठीक है, और ये शो करता है कि आपका डिपार्टमेंट एक लाइव डिपार्टमेंट है, एक जिंदा डिपार्टमेंट है। अब ये टॉपिक देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एस्पेक्ट से ना टॉपिक को कवर करूँ। तो पेपर के अंदर इसका स्कोप पूछा जा सकता है, नीड पूछ लें, इसकी फंक्शंस पूछ लें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ लें। तो हर एस्पेक्ट से मेरी कोशिश होती है कि मैं स्लाइड्स में वो चीज़ें शामिल करूँ ताकि आप कॉम्प्रीहेंसिवली ये पेपर अटेम्प्ट कर सकें, और तमाम चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ। ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ी सी स्लाइड्स अगर एक्सटेंड भी हो जाती हैं तो उसमें से कई एस्पेक्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिलती है। ठीक है। वेरी गुड। और इंशाल्लाह ये पेपर आपका अच्छा होगा, फर्स्ट पेपर है ना। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो अच्छा है, ये आपका पेपर है। और बस मेरा भी कल ये मैंने लास्ट आपकी वर्कशॉप पढ़ा के फिर मुझे दो वर्कशॉप्स और थी, लेकिन मैंने एक्सक्यूज किया, मैंने कहा नहीं अब मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आई हैव टू गो फॉर अ ट्रेनिंग फॉर 3-4 मंथ्स। तो ये जो है ना इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ HR प्रोफेशनल्स इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कि जो इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, हम टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है HR के जो प्रोफेशनल हैं उनके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नंबर वन देखें कि फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक HR इश्यूज। स्ट्रेटेजिक इशू ये है कि जो आप हिकमत अमली बनाते हैं उनके अंदर से आप डेल्ट को, खामियों को और उसके जो एडवांटेजेस हैं उनको अलग अलग करें, ताकि आपको पता चल जाए जो आपका डिपार्टमेंट बेहतर जा रहा है उसको तो ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, वो तो ऑलरेडी परफॉर्मिंग वेल, लेकिन जहाँ से आपको कम रिजल्ट मिल रहा है उसको आप बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, उनके स्टाफ को रिप्लेस करें, उनके बारे में जो है आप कोई डिसीजन लें। फिर उसके बाद प्रो एक्टिव एक्शन, कि आप ये है कि जो एक्शन लेना है वो जल्दी लें ताकि उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब देखें जैसे स्टील मिल का केस है, गवर्नमेंट इतने अरसे से उसको बैन किया हुआ है, तो ये बेसिकली एक लिहाज से देखें ना गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। तो हैव टू टेक डिसीजन कि चलाना है तो चलाए, नहीं चलाना उसको सेल करें, खत्म करें, ताकि वो उसके ऊपर आपका लॉस तो कम हो जाए ना। तो इसी भी इदारे के अंदर अगर कोई काम आपका ठीक नहीं हो रहा तो उसके ऊपर आप प्रो एक्शन लें, उसके ऊपर सोचें और उसके बाद डिसीजन ले लें। फिर क्या, डेवलपिंग इंटीग्रेटेड HRM सिस्टम, कि आप जो है ना एक अच्छा RM सिस्टम जो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो, एक दूसरे के साथ अटैच हो, वो सिस्टम डिजाइन करें। वर्किंग एज ए चेंज एजेंट, और देखिए चेंज इज ऑलवेज गुड, तब्दीली हमेशा बेहतर होती है। ठीक है, तो इंसान को चेंज से नहीं घबराना चाहिए और स्टेटस को की बजाय ना चेंज की तरफ जाना चाहिए, और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलती है। उसके बाद क्या है कि मार्केटिंग HR पोटेंशियल, फिर आप अपना जो पोटेंशियल है लोगों का उसको भरपूर इस्तेमाल करें। अब इसमें टॉपिक है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आपने प्लानिंग क्या करनी है। इसमें मैन पावर प्लानिंग इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड फोरकास्टिंग, डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग by which a firm ensures that is
has the right number of people and the right kind of people at the right place at the right. देखिए मैंने जो 4 आवर्स आपको बताए थे ना आपको 4 आवर्स 4 आवर्स तो क्या है right person at the right job in the right way at the right place. Right person at the right job at the right place at the right time. ये 4 आवर्स है, ये शायद मैंने आपको बताए थे पहले। तो इन जी तो इन चीजों को चेक करने के लिए मैन पावर प्लानिंग की जाती है कि इसमें देखा जाता है कि हर आपके सेक्शन के अंदर हर आपके डिपार्टमेंट के अंदर मुनासिब तादाद में लोग हैं और क्या सही सब लोग अपना सही काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग ठीक है और क्या उनका जो है वो टाइमिंग है, जो उनका जॉब ड्यूरेशन है वो ठीक है या नहीं है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, HRP, ठीक है। तो उसके बाद देखें आप कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो हम इसकी प्लानिंग करते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं कि फोरकास्ट पर्सनल रिक्वायरमेंट, कि लोगों की जरूरियात का अंदाजा लगाएं पहले से, टू इंश्योर ऑप्टिमिज्म यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि ये कोशिश करें कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको 100% इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद है कि यूज ऑफ एक्साइटिंग मैन पावर प्रोडक्टिविटी, कि जो अब एग्जिस्टिंग मैन पावर है, आपके पास जो मौजूद मैन पावर है उसको आप किसी भी डिपार्टमेंट की बेटरमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें। उसके बाद क्या है, कोप विद द चेंजेस, यानी जो तब्दीलियां आई हैं उनको अपने अंदर शामिल करें। ट्रेनिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वही बात होगी ना कि कोप करें, उसको शामिल करें। उसके बाद टू प्रोवाइड कंट्रोल मेजर्स, कि आप जो सेफ्टी मेजर्स हैं, इंश्योर रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायर्ड, उसको आप इंश्योर करें, ठीक है। कि काम यानी कई फैक्ट्रियां या आप देखें इवन लाइब्रेरियां हैं, आप परचेज ही नहीं करते, बुक्स ही नहीं आती, तो कोई सेक्शन कैसे, या रीडर्स नहीं आते तो क्या काम चलेंगे। तो इसलिए आप ये है कि टू प्रोवाइड कंट्रोल मेजर्स, आप ये सारी उसको करें ताकि हर सेक्शन का हर उसका काम चलता रहे। उसके बाद क्या है कि प्रमोट एम्प्लॉयज इन सिस्टमैटिक मैनर, कि लोगों को सीनियरिटी की बेस पे या उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ना प्रमोशन दें और उनकी पे स्केल बढ़ाएं। टू प्रोवाइड बेसिस फॉर मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को आप फीडबैक दें, ठीक है, कि क्या क्या इदारे हमारा सही काम कर रहे हैं, उनमें क्या ऑब्जेक्शन है, क्या प्रॉब्लम है और उसकी किस तरह हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस के ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि रिजर्वायर ऑफ टैलेंट, आपके पास ट्रेंड लोगों का एक आपके पास एक पोल आ जाता है और उसमें से आपने कोई भी कर सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं। प्रिपेयर पीपल फॉर फ्यूचर, लोगों को मोटिवेट करें और उनको फ्यूचर के लिए तैयार करें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ पीपल टू हैंडल चैलेंजेस जॉब, देखिए लोगों अगर ज़्यादा है तो उनको कम करें, जो कम है उनको पूरा करें, ताकि फ्यूचर के लिए आपके पास एक अच्छी वर्कफोर्स अवेलेबल हो। और उसके बाद क्या है कि सक्सेशन प्लानिंग, कि बार बार आप उसकी प्लानिंग करें और फिर आप उसके मुताबिक अपने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें। ये है HR प्लानिंग, ये आपने बेसिकली ये काम करने ताकि आपके डिपार्टमेंट के अंदर बेटरमेंट आए। जी नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम देखते हैं, ये एक और जो है ना आपको फ्लो चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश की है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस तरह से की जा सकती है। ये पहले वाली या ये इनमें से कोई स्लाइड आप देख लें तो आपको फिर भी अंदाज़ा हो जाएगा
कि सबसे पहले देखें ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर उसके मुताबिक आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में दो चीज़ें हैं, फोरकास्टिंग है, नीड है, और उसके बाद आपने लोगों को स्टिमुलेट करना है, और इसी तरह फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, और फिर उनको आपने शॉर्ट करना है, यानी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक स्टाफ को कम या ज़्यादा करना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में शामिल होता है। ये भी तकरीबन उसी के हवाले से एक, अब ये देख लें मैंने कहा कि मैन इसमें ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में फिटिंग एम्प्लॉयज एबिलिटीज टू एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि लोगों को जो उनकी काबिलियत है उसके मुताबिक किसी इदारे के अंदर शामिल करना। उसके बाद क्या है, एस्टिमेटिंग फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैन पावर, और ये देखना कि फ्यूचर में हमें किस किस के लोगों की जरूरत होगी, तो उसी हिसाब से आप अपने मुलाजमीन को इंडक्ट करेंगे। और इसको कहते हैं मैन पावर ऑडिट स्केल। ये कुछ क्राइटेरिया उन्होंने दिया है कि उसके मुताबिक आप अपने स्टाफ को कर सकते हैं इसके अंदर, कि पर्सनल फैक्टर्स, नेम, एज, मटेरियल, यानी ये आप उनका एक डाटा बना के अपने पास रखेंगे, ताकि जब आपको जरूरत पड़े उस डाटा के अंदर से आप लोग निकालें और उनको जहां एक मुनासिब जगह है वहां पे हम पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये उमूमन जो मैं बात कर रहा हूँ जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर होती है। अब आप ये बात की रिक्रूटमेंट क्या होती है, आम बात है ना, और ये HRM का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जो कि हमारे इदारे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। रिक्रूटमेंट क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization, कि वो हमारे इदारे के अंदर जॉब के लिए उनको मोटिवेट करना, ताकि हमें फ्यूचर के लिए अच्छे स्टाफ मिल जाए जो हमारे इदारे को तरक्की दे सके। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के ऊपर देखिए दो किस्म के फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। नंबर 1 क्या है, इंटरनल फैक्टर्स, और नंबर 2 है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में कौन कौन सी चीजें हैं, कि कंपनीज पे जाहिर बात है कि जब आप किसी को जॉब ऑफर करेंगे, पहली बात आपसे ये करेगा या करेगी कि जी पे पैकेज क्या है। नंबर 3 QWL, यानी क्वालिफिकेशन उसकी वो क्या है, किस किस्म की यानी सीट की पोजीशन है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप क्या है। करियर प्लानिंग, कि इसके अंदर फ्यूचर हमें किस किस्म की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रमोशन होगी नहीं होगी, या एक ही स्केल में आना है और उसी में रिटायर होना है। फिर कंपनी साइज, ये पता चलता है कि आपका इदारा कितना बड़ा है, ठीक है, बड़े इदारों के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। और ये है उसके इंटरनल फैक्टर्स, जो कि कोई भी अप्लाई करेगा वो सबसे पहले इसके ऊपर देखेगा। अगर वो इसके ऊपर उसको समझ में आती है तो फिर अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, के बाज़ औक़ात हालात इस किस्म के होते हैं कि लोग चाहते हुए भी नहीं आ सकते। जैसे एक वक्त था कि कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि लोग वहां जाके जॉब करना ही नहीं चाहते थे, जितना अच्छा आप पैकेज अप्लाई करें लेकिन जिंदगी से बढ़ के तो नहीं होता था, तो लोग नहीं जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर है। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड फैक्ट्री, कि आप फैक्ट्री तो बना लेते हैं लेकिन आपकी सप्लाई जो है ना, और वो कि आपको काम करने का पोटेंशियल नहीं मिलता। ठीक है, आप जैसे कोविड की वजह से सप्लाई एंड डिमांड का एक फैक्टर पैदा हो गया था, तो वहां पे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। एम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर मार्केट, फिर आपने जो उनको कंपनसेशन देनी है वो मार्केट के मुताबिक देनी है, ठीक है। और मार्केट के अंदर ये है कि जो अच्छे स्किलफुल लोग हैं उनकी वो ज्यादा होती है। अच्छा, जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है वो 3 है।
सबसे पहला क्या है कि इंटरनल सोर्स, कि हमारे पास कुछ लोग पड़े हुए थे एक्स्ट्रा में, हम यहाँ से उठा के कहीं और भेज देते हैं, ये तो है पहला इंटरनल सोर्स। ठीक है, या किसी की प्रमोशन कर देते हैं, या रोटेशन कर सकते हैं, या प्लेसमेंट कर देते हैं। दूसरा ये है कि एक्सटर्नल सोर्स, इसके लिए हमारे पास ये है कि हम या तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि एक जगह पे हम लोग वेबसाइट पे डाल देते हैं, या लोगों को बता देते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, और वहां से कुछ लोग हमें अप्लाई कर देते हैं, उनमें से एक बंदा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए कंप्लीट एक प्रोसीजर एक अडॉप्ट किया जाता है कि जैसे प्रॉपरली लोग अप्लाई करते हैं, फिर स्क्रूटनी होती है, फिर उनका मेरिट बनता है, फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, या रिटन टेस्ट लिया जाता है, और उनके बाद हम जो है ना उनसे सिलेक्ट करते हैं, यानी बाहर से बंदा हायर करते हैं। फिर क्या है मॉडर्न टेक्निक वॉक इन, जो आजकल हो रहा है प्राइवेट शोबे में खास तौर पे, कि आप जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर आप डाल देते हैं जॉब की एडवर्टीजमेंट, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोग अप्लाई करते हैं, और फिर आप उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं, सब लोगों को कर लेते हैं, और जो उनमें आपको सूटेबल आदमी या पोटेंशियल का बंदा मिलता है उसको आप जॉब ऑफर कर देते हैं। और अगर वो बाजुकात नहीं भी आता तो आप उससे ऑनलाइन इंटरव्यू कर लेते हैं, टेलीफोन के ऊपर निगोशिएट कर लेते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो टेक्निक है ना, खासतौर पर जो थर्ड वन ये वाली, ये हम इसे यूज करते हैं इन दी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। समझ में आ रही है मेरी बातें या आज मुश्किल है? आपको समझ में आ रही है? तो तीसरा जो मैंने ये टाइप बताई ना, ये है हमारे बेसिकली जो है ना, ये जो प्राइवेट इदारे, ये सैयदा जवेरिया बुखारी, ये बहुत बेनिफिशियल है खास तौर पे मैनेजमेंट के। और मुझे इसलिए HRM अच्छा लगता है कि ये मैंने रिसेंटली FPSC के इंटरव्यू के लिए HRM को बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था, और फिर मेरी पोस्ट का जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी ये है कि मुझे ये टेक्निक्स आती हों। और क्योंकि ये ऐसा है कि इसके अंदर हमने राइट जो है ना पर्सन्स को सिलेक्ट करना होता है फॉर द राइट जॉब। और ये देखें कि एक शख्स को आपने रख लिया, फिर 60 साल तक आप की एज तक, यानी 30 ईयर्स 35 ईयर्स आपको उसको फेस करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा बंदा रख लेंगे तो आपका ये है कि बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगा। और अगर आपने किसी सिफारिशी को रख लिया तो मुसलसल आपके लिए दर्द सर बन जाएगा, और ऐसे शख्स के साथ फिर मुश्किल से जो है ना डिपार्टमेंट को वो गुजारा करना पड़ता है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को बड़ी इंपॉर्टेंस भी देता हूँ, और ये है भी बड़ा टेक्निकल और अच्छा टॉपिक, कि कल को आपको एडवांटेज अगर वो मिलता है तो आप सही बंदे को सही टाइम के ऊपर सिलेक्ट करें। अब ये देखें कि एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेस, जो हम इंटरनल लोगों को प्रमोशन देते हैं उसकी क्या फ़ायदा होता है कि एक तो मोटिवेशन पैदा होती है स्टाफ में, स्टाफ का मोराल जो है वो इंक्रीज होता है। चीपर प्रोसेस है कि इसके अंदर हमारा खर्चा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं DPC, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, DPC। तो डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी की मीटिंग होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के केस रखते हैं, उनमें से किसी को सिलेक्ट कर देते हैं। ना ऐड देना पड़ता है, ना लोग अप्लाई करते हैं, ना स्क्रूटनिंग होती है, ना रिटन टेस्ट होता है, ना इंटरव्यू होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें। फिर क्या है चेन ऑफ प्रमोशन, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, फिर लोगों में एक एहसास भी पैदा होता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी प्रमोशन हो जाएगी। फिर क्या है टूल्स फॉर ट्रेनिंग, कि उसके लिए आप जो है लोगों की ट्रेनिंग कर सकते हैं कि कल को इसने प्रमोट होना है तो आप उसी हिसाब से उसको ग्रूम कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट रिड्यूस, कि नए लोग, नया जो ब्लड अपने अपने डिपार्टमेंट में आए इसमें जो है ना ज्यादातर ये है कि नए लोगों का रास्ता बंद हो जाता है। एम्प्लॉयज बिकेम लेथार्जिक, लेजी, काहिल, सुस्त, निकम्मे हो जाते हैं इसमें, क्योंकि उनको पता है कि वक्त आने में प्रमोशन तो हो जानी है ना। और फिर जो कंपटीशन है वो तबाह हो जाता है। क्यों?
कि जिस बंदे की सर्विस पूरी हो गई उसको हमने प्रमोशन देनी ही देनी है, नहीं तो वो कोर्ट चला जाएगा। तो उससे ये है कि निकम्मे लोग जो है ना वो आगे आ जाते हैं, और फिर जो कंपटीशन है, असल में होता ये है कि लोग अगर ईमानदारी से ACRs लिखें, ये ईमानदारी से उनकी रिफ्लेक्शन दें, तो मेरा ख्याल है कि फिर अच्छे लोग आए। लेकिन होता यह है कि लोग सिफारिशें करा के उसको खुशामद करके या उसको गिफ्ट देकर या उसको किसी तरीके से ऑब्लाइज करके अच्छी ACR लिखवा लेते हैं, और उसके बाद फिर जनाब वो प्रमोट हो जाते हैं, और जो बेचारे डिजर्विंग होते हैं, जो ज़्यादा काबिल लोग होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। ये भी इसका नुकसान है। फिर क्या है कि ये एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, कि जब हम बाहर से लोग लेते हैं, इसका क्या है कि क्वालिफाइड लोग आते हैं, वो हमारे पास चॉइस बहुत होती है, फ्रेश टैलेंट आता है, कंपटीशन की फिजा पैदा होती है। हाँ जी, इंटरनल जो हम करते हैं प्रमोशन या इंटरनल जो सेटिंग होती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, और बल्कि हकीकत बात है, मैं बिल्कुल ये एग्री करता हूँ अलादीन से कि इसके अंदर वाकई मेरिट कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ खुशामद होती है, और खुश और लोग जो है ना बस चापलूसी करके किसी तरीके से ऊपर आके बैठ जाते हैं, और ये फिर मुसीबत बन जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सिलेक्शन चूज। ये एक प्रोसेस ऐसा है कि जिसके अंदर से आप बेहतरीन शख्स अपने एम्प्लॉयज का इंतखाब करते हैं। ठीक है, अब देखें इसके स्टेप्स हैं। रिसेप्शन, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू। ये सबसे पहले आपने एप्लीकेशन मांगी, फिर उसकी आपने स्क्रीनिंग इंटरव्यू की, बुला के पहला इंटरव्यू होता है स्क्रीनिंग का। उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक, एप्लीकेशन उससे ली, फिर सिलेक्शन टेस्ट उसका किया। अब सिलेक्शन टेस्ट की जो है ना, आप देखिए इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जो कि आपको अब FPSC PPSC लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें काबिलियत को चेक किया जाता है। पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, उसकी अचीवमेंट का टेस्ट होता है। स्टिमुलेशन टेस्ट होता है, असेसमेंट सेंटर होते हैं। यानी ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके तरीके से टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद उसका ऑनर इंटरव्यू किया जाता है। तो ये स्टेप्स हैं सिलेक्शन के, कि सबसे पहले एप्लीकेशन मांगें, फिर उसकी स्क्रीनिंग करें, फिर एप्लीकेशन को जो है ना, जो मेरिट पे एप्लीकेशन है उनकी तरतीब लगा के जो क्वालिफाई करते हैं उनको टेस्ट के लिए बुलाएं, और टेस्ट पे बुलाने के बाद जो उनमें से टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, तो स्पेसिफिक जो टॉपर होते हैं उनको आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो ये कंप्लीट एक प्रोसीजर है, और जिसके तरीके से आसान हो जाता है सिलेक्शन का। इस तरीके से देखिए, इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ये जो मैंने मुख्तलिफ वहाँ पे चीज़ें डिस्कस की ना इस स्लाइड में, इनको इसमें ये सारे प्रोसीजर को इसके अंदर डिस्कस किया गया है। इंटेलिजेंस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, स्टिमुलेशन टेस्ट है, असेसमेंट सेंटर्स। तो ये इसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ेकार है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। हाँ जी, मलिहा अफरीदी ने क्या किया, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द फर्स्ट ओपिनियन सर्च unfair means ways selection due to this offer most open। देखें, महिला अफरीदी मैं, ये बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल सेटअप है, बहुत सारे मैटर्स हैं, इनके अंदर ये मामलात हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मुझे तो दो डिपार्टमेंट ऐसे लगी हैं कि जिसके अंदर फेयर सिलेक्शन है। नंबर 1 PPSC FPSC। इसके अंदर चूंकि मेरी 4-5 बार सिलेक्शन हुई है और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें टॉप किया है, उसकी वजह है कि यहाँ पर मेरिट है काफ़ी हद तक। मैं, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह, और ख़ास तौर पे FPSC के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 इसके टेस्ट दिए, तो 0% इसके अंदर उन्होंने किसी चीज़ पे होती है। ख़ास तौर पे जो प्राइवेट इदारे हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये जो बाकी छोटे उसमें हैं, इस पे हकीकत बात ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो अनफेयर में इस्तेमाल करते हैं, रिश्वत देकर आते हैं, सिफारिश से आते हैं, और यही वजह है कि हमारे जो मोस्टली डिपार्टमेंट्स का के अंदर डाउनफॉल है, जो इसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह ये लोग हैं। इसको कहते हैं गोस्ट एम्प्लॉयज़। क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं इनके लिए? गोस्ट एम्प्लॉयज़।
ٹھیک ہے. یہ گوسٹ امپلائز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ ہوتے نہیں ہیں ڈپارٹمنٹ میں، بس تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں. اب سندھ کے اندر دیکھیں، اس میں تو اخیر مچائی ہوئی ہے نا انہوں نے، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف کاغذوں کے اندر امپلائز ہیں، آن گراؤنڈ ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے اداروں کے اندر گورنمنٹ میں یہ لوگ ایسے ہیں جو کہ لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں گوسٹ امپلائز، اور یہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو کہ میرٹ کا قتل کر کے، میرٹ کو ختم کر کے، سفارشوں پہ رشوت دے کے، اور بہت پتہ نہیں کیا کیا طریقے اختیار کر کے اس جاب کے اندر آ جاتے ہیں. اپنی جگہ کسی کے مجھے فضیلہ آپ کی بات ہی نہیں سمجھ آئی. آپ نے کیا پوچھا ہے؟ اپنی جگہ کسی کے کہتے کہ پڑھیں اور خود دے لیں. ہاں بالکل، گوسٹ امپلائز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو بس سفارش سے، رشوت سے اس پہ آ جاتے ہیں، اور پھر یہ طے کر لیتے ہیں کہ جی آدھی تنخواہ میری، آدھی اس افسر کی جس نے اس کو اپوائنٹ کیا. تو بہت سارے ویز ہیں، کرپشن کے بہت سارے طریقے ہیں. نت نئے وہ کہتے ہیں نا، غضب کرپشن عجب کہانی، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، غضب کرپشن عجب کہانی. اور یہ اس کی کئی کئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے، ان کو ہدایت دے، ہمارے ملک کو ترقی دے. یقین کریں کہ بہت ڈس ہارٹ ہوتے ہیں کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ باہر ہیں، ان کے پاس سفارش نہیں ہوتی، اور نکمے نکٹو جو ہے نا وہ بھرتی ہو جاتے ہیں، اور بعد میں درد سر بنے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں بھی، اس سے پہلے کے ڈپارٹمنٹ میں بھی، میری اپنی ایکسپیرینس میں بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں کہ جن کے اندر 1% بھی وہ ٹیلنٹ نہیں تھا، لیکن بس اللہ کی دین ہے، اور ان لوگوں کی سفارشیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا طریقے سے، کہ کیا کیا مینس، انفیئر مینس میں تو کہوں گا، اڈاپٹ کر کے وہ اس طریقے سے آ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں ڈپارٹمنٹ کے لیے درد سر بن جاتے ہیں. آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ کائنڈس آف انٹرویو، کہ انٹرویو کے کتنے طریقے ہیں. تو 6 ٹائپس کے انٹرویو اس کے اندر ہیں. دیکھیں فرسٹ آف آل کیا ہے. آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی گڈ. دیکھیں 6 ٹائپس کے انٹرویو ہیں. نمبر 1 ہے پریلیمنری انٹرویو، کہ آپ ابتدائی ایک انٹرویو کرتے ہیں، اور اس کو آپ کسی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو یہ آفر کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں کھل کے بتائیں، اور اس کے بارے میں بیسک جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اس کی کیا پرسنالٹی ہے، کس انداز میں اس نے وے آف ٹاکنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابتدائی انٹرویو ہوتا ہے. اس کے اندر نالج اور باقی چیزوں کو ٹیسٹنگ کرتے ہیں. دوسرے اس میں کیا کرتے ہیں، نان ڈائریکٹو انٹرویو. تو وہ اس سے کچھ نہ یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ سے متعلق انٹرویو نہیں ہوتا، اس کی ایک اوپینین لی جاتی ہے، ایک رائے دی جاتی ہے، کہ کوئی ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر آپ ذرا ڈسکس کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈائریکٹو اور اسٹرکچرڈ انٹرویو. اسٹرکچرڈ انٹرویو یہ ہے کہ اس کے اندر پورا پینل بنتا ہے، اس کے اندر مختلف فیلڈ آف لائف سے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے آپ اس سے، جو اپلیکینٹ ہے اس سے بہت ڈیٹیل کے ساتھ کوشچنس کرتے ہیں. سیٹ آف کوشچنس ہوتا ہے، پری ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے، ان کے پاس لکھا ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے پوچھنے ہیں. جیسے کہ پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی میں انٹرویوز ہوتے ہیں، وہ اسٹرکچرڈ ٹائپ انٹرویو ہوتا ہے. اور وہ پھر اس کے اندر اس کو، اس کی پرسنالٹی بھی، جنرل نالج بھی، اس کا سبجیکٹ نالج بھی، اس کا پروفیشنل نالج بھی، اور اس کا جو ایکسپیرینس کے ساتھ نالج ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے کانفیڈنٹلی اور کتنی ڈیپتھ کے ساتھ اس کو رپلائی کرتے ہیں. فورتھ ٹائپ ہے سچویشنل انٹرویو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کسی کمپنی کے، یہ خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے، کہ کسی کمپنی کے آفیشیل کی آپ سے بات ہوئی،
اس نے آپ سے 2-3 کویشچن کیے اور آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے رپلائی کیا، وہ آپ سے خوش ہو گیا، تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں میرے پاس تو دیکھتے ہیں. اور جب آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے. یعنی ایک انفارمل سا انٹرویو ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یا ایک اپلیکینٹ کو بلا کے اس سے کہا جاتا ہے کہ جی اس ٹاپک کے اوپر ذرا اپنا ایک پریزنٹیشن دیں، تو وہ اس کے اوپر جو رسپونڈ کرتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسٹرکچر ٹائپ انٹرویو ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ بیہیویئر انٹرویو. یہ کئی چیزیں جس میں کہتے ہیں نا سائیکالوجیکل ٹیسٹ وغیرہ، وہ آپ کے اوپر رکھ کے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ مختلف کنڈیشنز کے اندر یہ بندہ کس طریقے سے پرفارم کرتا ہے مختلف ٹریننگز کے اندر. جیسے اگر ہم اس میں جائیں ISSB ہے یا کچھ ایسی چیز ہے، اس کے اندر بیہیویئر کا بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں اس کو چیک کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ ایک اور یہ جو سٹریس میرے خیال ہے انٹرویو، اس میں یہ ہے کہ سٹریس مینجمنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ انڈر پریشر یا اس کے اوپر کوئی اس قسم کے کویشچنس کیے جاتے ہیں جو کہ اس کو آنائٹ کر کے چیک کیا جاتا ہے. انٹرویو میں جو ہے نا کچھ ایررز ہیں، کون سے ہیں؟ دی ہیلو ایفیکٹ. تو کیا انٹرویو شوڈ assess the whole of candidate's personality and should not be led away any one trait or achievement. کہ انٹرویو جو ہے نا وہ کسی شخص کی پوری جو ہے نا پرسنالٹی کے حوالے سے ہونا چاہیے، کسی خاص ٹریٹ یا اچیومنٹ کے اوپر نہ ہو. دوسرا کیا ہے مرضی. بعض اوقات ہم نا ترس کھا کے کسی کو کہتے ہیں نہیں یار یہ وہ، یا خاص طور پہ کہتے ہیں جی میں غریب آدمی ہوں، میں ڈیزرونگ ہوں، میں یہ ہے میری اتنے پرابلم ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ مرضی کر کے نا ہم بعض اوقات اس کو فیور دے دیتے ہیں، اور پھر جب وہ جاب پہ آتا ہے تو وہ اس کام کو ایز اٹ از پرفارم نہیں کرتا، تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. پھر کیا ہے پروجیکشن. انٹرویو میں ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو سپر ڈپر ہیرو بنا کے پیش کرے. کبھی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے بارے میں کوئی نیگیٹو ریمارکس دے. تو یہ ایک چیز ہے کہ اس سے اگر کوئی بندہ انسپائر ہو کے اس کو رکھ لے تو وہ پھر اس کی ایسی مسٹیک ہوتی ہے جس کو ڈپارٹمنٹ بہت عرصے تک فیس کرتا ہے. تو سیلف پروجیکشن کا کم سے کم موقع دینا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ پروفیشنل پروجیکشن کے لیے اس کو کہنا چاہیے کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں. یعنی یہ چیزیں نہیں میٹر کرتی. آپ یہ دیکھیں کہ جس فیلڈ کے لیے اس کو بلا رہے ہیں اس کے اندر اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے، نالج کے اندر اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے. پھر نیکسٹ چیز ہے پلیسمنٹ. دیکھیں صحیح بندے کو صحیح جگہ پہ آپ بھیجیں گے تو کام ٹھیک ہوگا. اگر کسی بندے کو صحیح جگہ پہ نہیں بھیجیں گے تو پرابلم ہوگی اور وہ صحیح طریقے سے اپنی پرفارمنس نہیں دے سکے گا. تو پلیسمنٹ از این امپورٹنٹ ہیومن ریسورس ایکٹیویٹی. رائٹ پرسن ایٹ دی رائٹ جاب. ٹھیک ہے، ایک آدمی کو اس کی بہترین جگہ پہ جو اس پہ ایبلٹی ہے. دیکھیے کامن سینس کی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سٹنگ جاب بہتر کر سکتا ہے، ڈسیبلٹی ہے یا کسی ادر ریزن کی وجہ سے، یا فیمیل ہے یہ سٹنگ جاب اچھی کر لیتی ہیں. تو آپ ان کو ایسی جاب دیں جہاں پہ سٹنگ جاب وہ زیادہ ہو. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے وہ باہر گھومنا پسند کرتے ہیں، تو آپ ایسی جاب اس کو دے دیں کہ جس کے اندر اس نے مختلف ڈپارٹمنٹس پہ جا کے آپ کے آفس کا کام کرنا ہو، وہ بہترین پرفارمنس دے گا. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمپیوٹر میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں، آپ اس کو کوئی ایسا کام دیں جو کمپیوٹر سے ریلیونٹ ہو. کچھ لوگوں کی اسپوکن بہت اچھی ہوتی ہے، تو آپ اس کو ایسی جگہ پہ بھیجیں جہاں کے اوپر مختلف قسم کی ڈبیٹس یعنی ہو رہی ہوں یا نیگوشیشن ہوتی ہے، یا مختلف ڈپارٹمنٹ میں جا کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. تو ایسا بندہ بہترین وہاں کام کر سکتا ہے. اور کچھ لوگ جیسے ٹیکنیکل سکلز ہوتے ہیں، ان کو ٹیکنیکل سیکشنز کے اندر اگر ہم ڈیوٹی دے دیں تو وہاں جا کے وہ بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں. تو یہ جو ان کی ہے نا مختلف لوگوں کی پلیسمنٹ مختلف جگہ پر وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو اس سے لوگ اس میں نا اوور آل ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس پہ افیکٹ آتا ہے اور اس میں بہتری آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس آج میرا ٹاپک تھا ہیومن، جو میں نے بتایا آپ کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے. تو اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی کویشچنس پوچھنا چاہ رہے ہیں تو مجھ سے پوچھ لیں.
ابھی 10 منٹس ہیں. نہیں، باقی کئی جگہوں کے اوپر نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو خاص طور پہ جو HRM صحیح طریقے سے کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن عموماً جہاں نہیں ہوتی پرابلم تو آتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مینیجر یا آپ کا ڈائریکٹر کس انداز سے لوگوں کو صحیح اس کے اوپر پلیس کرتا ہے. تو یہ پرسن ٹو پرسن اور ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ویری کر سکتی ہے چیزیں. جی. سیدہ جویریہ بخاری، آج آپ کی طرف سے کوئی کوشچن نہیں ہے؟ اگر لائبریری میں اے سی لگنے ہیں تو فائدہ ہے، لیکن کیا سکتا ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی میں نے یہ بتایا کہ خاص طور پہ اگر آپ لائبریری پروفیشن کے حوالے سے بات کریں نا، کچھ لوگوں کے اندر اس حوالے سے کچھ نیگیٹو اپروچ ہے کہ وہ اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. یہاں پہ آپ نے لائبریری کو نا ایز اے انسٹیٹیوشن دیکھنا ہے، اور جو مینجمنٹ کے پرنسپلس ہیں نا، یہ بیسکلی جنرل مینجمنٹ کے ہیں. لائبریری مینجمنٹ پہ بھی وہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں جو جنرل مینجمنٹ کے رولز ہیں. اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لائبریری یا آپ کا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا کسی کے ساتھ اٹیچ ہے. انڈیپینڈنٹ میں تو یہ سارے ڈیسیجن آپ کو خود کرنے ہوں گے، لیکن اگر وہ کسی کی انسٹیٹیوشن کے ساتھ اٹیچ ہے تو پھر ہمیں ہائر مینجمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. جو آپ نے اگزامپل دی کہ لائبریری میں اے سی لگنے چاہیے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی لائبریرین کو اے سی کی کیا ضرورت ہے، یہ ایشوز آتے ہیں، ڈیفینیٹلی آتے ہیں. اور اس کے اندر کچھ لوگوں کی اپنی بھی ہوتی ہے کہ لائبریری میں لگے نہ لگے میرے آفس میں لگ جائے. یہ ہوتا ہے ہر بندے کا. تو اس میں پر میں نے کہا نا یہ چیزیں پرسن ٹو پرسن تھوڑا ویری کرتی ہیں، اور اوور آل جو مینجمنٹ کا اس میں رول ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ سر لیکچر نیٹ ایشو اٹینڈیڈ میوٹ کلاس، یہ کب کی بات کر رہی ہیں جی صابرہ؟ یہ میرے خیال ہے جی. دیکھیں ڈیفینیٹلی کچھ اس قسم کی تھنکنگ ہے، اور کچھ میں اس کے اندر رول اپنے پروفیشنل لوگوں کا بھی سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی جو ہے اپنی اتنی ورتھ نہیں بنائی، اپنے کام کی اتنی ان کی ویلیو نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ویلیو دیں. اور بیسکلی اس چیز کے اوپر نا یہ دو بہت ہی ٹریفک ہے. اگر پروفیشنل بھی اپنی ریکوائرمنٹ کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور جو اتھارٹیز ہیں ان کو کنوے کریں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق، تو یہ میٹر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ریزالو ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ دونوں سائڈ سے یہ پرابلم ہے کہ لوگ اپنا کام پراپرلی نہیں کرتے، اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو صحیح طور پہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے اپنے ایشوز. میں نے دیکھا کہ کئی اداروں کے اندر بہت اچھے طریقے سے نا لوگ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کمیونیکیشن سکلز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پروفیشنل نالج ہو، کمیونیکیشن سکلز ہو، تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹس کی جا سکتی ہیں اپنے انسٹیٹیوشنس کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وین دیر از ول دیر از وے. آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو ریئلائز کروانا پڑتا ہے.
तो लाइब्रेरियाँ तो हमारे पूरे सेटअप के अंदर जो है ना वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती। तो अब ने लाइब्रेरियन ने इसी इन्वायरमेंट में रह के अपने आप को मनवाना है, चाहे वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ अटैच है या वो किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अटैच है। तो अपने वर्क से, अपने कंडक्ट से, अपनी एबिलिटी से और अपने नॉलेज से आपने लोगों को कायल करना है, लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है। ये वो चीज़ें हैं कि जिससे आप प्रोफेशन में ग्रो कर सकते हैं और राइट डायरेक्शन में आपकी जो है वो तमाम जा सकती है। आपकी पोटेंशियल, आपके रिसोर्सेज और आपकी ये सब्जेक्ट पढ़ाने का बुनियादी मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल ना इन टेक्निक से वाकिफ ही नहीं है, क्योंकि उनका नॉलेज पहले जो आज से 20 साल पहले जिसने MLIS किया है या पढ़ा है, उसको आजकल की जो लेटेस्ट टेक्निक्स है HRM या वगैरह उनसे बात करें तो उनको पता ही नहीं है। तो ये चीज़ है कि अब जो यंग लोग आ रहे हैं, मैं तो इसलिए कहता हूँ ना कि ये हमेशा चेंज इज ऑलवेज गुड। ये आपको फायदा देती है लोगों को, इससे ना नए लोग आते हैं, नए आइडियाज आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई सोच आती है लोगों के अंदर। और वो एक लिहाज से ना इसको कहते हैं न्यू ब्लड फॉर द इंस्टीट्यूशन। न्यू ब्लड जब भी इंटरेक्ट होता है ना वो चेंज लेकर आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, उनको बुलाना। मान को बोलिए, हाँ उसको कहो गाड़ी लगाए और शेख मंजूर को मेरे पास भेजो। तो ये चीज़ें हैं कि जिनसे जो है हम अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और इस मैटर को हम बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, तो फिर